Uy, madam, kadit lang natin chika kadiyot. Mahunong sa akong trabaho para chikahon yuti ka. Nganong nasuko man to imong amiga? Ang chika kay gi-invite ko no kaniya sa birthday. Unya, nagdala ko no kag tibok barangay. Huy, kahugyaw. Nganong nagdala mo kag tibok barangay nga ikaw may gi-invite? Ang gi-invite ray dapat mo adto. Ayaw pagdala kung gi-invite, ikaw lagi kag gi-invite, magdala pa jud kag lain. Di na siya maayo, madam. Ha? Abi pa lang PG ka. So make sure na ikaw gyud isa maadto. Di magpaklaro, madam. Kay klaro kay sa CCTV. Ha? Sige. Voy.